and greet everyone good morning. Come on, let's go church. Come on. Ayan. Kanang wala pa ninyo na ilhan. Kanang wala pa ninyo na istorya. Alright. Go, go, go. Alright. Praise God. Praise God. Good na morning. Alright. Alright. Sige, so magkatag kayo tano. Ang nasa likod, pwede magipod kayo mo abante sa unahan. Ayan. Kay we still have people coming. So, para ma-occupy nilang nasa likod. Nasa loyo. Alright, alright. Amen. Praise God. Good morning. Can we give God a mighty clap of praise? Come on, church. Ayan. Praise God for those who came today, no? So, welcome to Jesus and My Church Davao, where everyone matters, no? So, diring simbahan, diring church, everyone is important o gamatter, no? Gamatter para sa usag-usa o para labi na gyud sa Ginoo. Ayan. So, we want to welcome our first-timers. So, we have 5 first-timers. Here we have Crizel. Crizel. Ayan. Hello, ma'am. Ayan. Welcome. Praise God. Kaway-kaway si Gina. Gina, tama? Ayan. Hello, ma'am. Praise God. Can we give God a mighty clap of praise for that? Ayan. We have Jonse. Jose, ano sa ba na Joren? Hello sir, ayan, welcome. Sorry. Sir Joren, ayan, Joren. We also have Sammy, ayan, praise God. Hello sir. We have Boy, ayan, hello sir, welcome, praise God. So, napabay first-timers nga wala na tawag na to? Ayan, welcome Ate Madge. We have pangalan gani? Napa? First-timers? Oy, Ate Kia, welcome. Samok. Ayan, so welcome, no? For those who came for the first time, sa mga second-timers, sa mga nagbalik-balik na, welcome to Jamsi Davao. And I'm really excited to listen to the Word of God this morning. Amen. So, let us pray. Lord, we acknowledge your presence in this place, God. Salamat, Lord, sa privilege that we are able to worship you in spirit and in truth, Lord. With everything that is going around the world, Lord, you are powerful and you are sovereign and you deserve our worship, God. And so, Lord, this morning, more than all the things that we are thinking, Lord, we want to focus ang among hunaw kasing-kasing sa pagpaminaw sa imuhang pulong. And Holy Spirit, it is my prayer that you would speak powerfully sa amuang tanan, Ginoo. I pray that your word would minister, would remind, would rebuke, would correct, and would reveal truths, O God, Lord, about you sa amua, aron mas mailhan ka namo, Ginoo, sa among mga kinabuhi. Holy Spirit, not all words will be said here in this pulpit. But I pray and I believe that your word is powerful enough already aron Ginoo nga bag-o ng among mga kinabuhi. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Alright? So this morning,
we will be having our series break. So, dili sa ta magpadayon sa atuang Hall of Faith nga series. Instead, naatay preaching karon which is entitled Dang, ta-da-dang, ta-dang. Do we have there? Love God until the end. Can we say it? Can you say it with me? Love God until the end. 1, 2, 3, go. Until the end of the world, grabe, no? All right. And our text for this morning will be from Matthew 24, 3 to 14. So, please join me in reading, no, with your eyes lang, no. So I will be reading this. So ingon diri, as Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen, and what will be the sign of your coming and of the end of the age? So basically, no, Jesus was naa siya sa Mount Olives, and then ni-approach sa iyang mga disciples nangutana kung kanus daw ang end of the age or end of the world. And then Jesus answered, watch out that no one deceives you. Next. For many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. Then you will be handed over to be persecuted and to put to death, and you will be hated by all nations because of me. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other, and many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold, but the one who stands firm to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Yeah. So, this verse is a very famous passage, no, in the Bible that actually speaks kung unsa ang mga mahitabo sa dihang paduol na ang katapusan sa kalibutan. And basically, nabasa nato dito, no, nga pag doon sa mga disciples, nangutana sila kay Jesus kung kano sa mubalik or kano sa mag-end of the age or end times, pero ang tubag ni Jesus was not a specific date, but nitubag si Jesus sa kung unsay mga mahitabo. Amen ba? So basically, church, si Jesus mismo ang nagsulti clearly about the end times. Siya mismo ang nagsulti. Wala niya gitago, wala po niya gi-sugarcoat, no? Wala niya gi-filter kung unsa ang mahitabo. He gave us signs. Nganong gihatag ni Lord ang mga signs pag moabot ng end times? Dili para mahadlok ta, pero para ma-awaken ta. Ina-awaken. So these things nga iyang gisulti ni Jesus is not supposed, or it's not supposed to make us fearful. Ignay mong tapad, ayaw kahadlok. No? He gave warnings not to make us hopeless, but to prepare us. Pangutanay mong tapad, prepared na ba ka? Andam na ba ka? No? So gisulti na niya para kita mismo makaandam ta. Pero karon dagang tao ang nagkinabuhi as if walay urgency. People are busy. People are focusing on the entertainment. They just want to be entertained. They just want to be comfortable. Aware sa eternity. But the Word of God is so clear
that the end will come. Either we like it or not, ang katapusan sa kalibutan mo abot. Bisan pag musugot ka or dili. Kinsay dili mo sugot dibe? Sugot mo tanan. So okay ba dibe nga church no kay sugot mo tanan. Og sa dihang paduol na no, ang katapusan, God is calling us not to fear but to go back sa pinaka-importante sa tanan. And that is to love God with all your heart, soul, mind, and strength. Can you ask the person seated beside you, love ba gyud nimo si Lord? Love ba gyud nato si Lord? Amen. Grabe ba? No? Love ba gyud nato si Lord? Amen. Grabe no, walay pakipot-kipot sad, no? Grabe. So Matthew 24, again, no, this is not meant to scare us, pero it is a wake-up call. And wala niya ginahadlok ang iyahang bride, no, which is the church, right? The Bible ginatawag or ginagamit sa Bible ang church as a bride as well, no? He's preparing us. So, He is calling His people to stay awake and to keep their love burning. Kinsa din ni ang nakabati sa linog kagabi? Kinsay mata pa atong paglinog kagabi? Mga alas 10, no? So, that is dito siya sa Surigao, no? Ang epicenter, Surigao. So, before sa linog sa alas 10 kagabi, napoy linog around 6:30. No? Around 6:30. Oh, basta somewhere around 6. Naka-feel mo? No? So, kabantay mo nga murag gamay lang kuan kay naglinog, no? Medyo everyone is so ga-overthink. Everyone is kanabitang singalan ani kanang anxious, no? Kung basin magkuan, maglinog na pod. So, recently lang naka-experience with gid siguro tatanan, no? Katong linog adtong Friday at around 11 a.m. 11 around 10, no? So around 10 a.m. and kinsay naa adto sa ilang workplace pagkahitabo, no? Kinsay naa sa balay pagkahitabo. Ayan. Kinsay naa sa eskwelahan pagkahitabo. So we are kasi much ka. Wala ko kasagam. So all of us no are somewhere, we are doing something when that earthquakes has-stricken. Pag strike, pag strict. Pag abot sa earthquake, no, we are all doing something. And kinsa dito nga time ang nakahibalo nga maglinog adto nga time? Kinsa? Wala, right? Pag sa Bisaya sa earthquake? Linog. Paglinog, nauyog manggo na tong kuan. So, medyo, magiging halipong pa ko na. So, saan na itong isulti? So, basically, no, wala pag any instrument nga na-create para mag-predict. Kung kanus amo abot ang linog, ang ma-predict lang nato karon is ang bagyo. Right? Ang weather. So, mas better pa ang bagyo kay at least makapangandam ta. Pero pag earthquake gani, maskin unsay mong gibuhat diya, pag maabtan kag earthquake, maon nang ginatanan. No? Kita mo sa mga videos? Right? Grabe ang shaking. Grabe ang mga nangabungkag. And even kagabi, nakakita ko video sa katong linog kagabi dito sa Surigao. Kusog pod. So, mauna nga, what's the point of this? Mauna ang mag-remind sa ato dapat nga kinahanglan nato paminawon ug maayo kining gisulti ni Jesus. Why? Because this is not the time to be distracted. Son, this is not the time to be distracted. If there was ever a time to love God wholeheartedly, it is now. Kung naay pinaka-importante
nga higayon para higugmaon ang Ginoo, it is now. Ingnay mong tapad, higugma ang Ginoo karon. With all the things that are happening, no? So recently lang sunod-sunod ang diri sa Philippines na ay nagsugod sa Cebu, and then sunod sa Davao, then naay sa Zambales na pod. I think yesterday gyapon tong sa Zambales around magnitude 5.4, and then kagabi na pod na sa Surigao. That's just Philippines. Now, did you know that just yesterday naglinog po dito sa Russia? Naglinog po around something magnitude 5, no? Asa pa ba tong naglinog? Gipangbasa na ako to recently, no? Kay I really want us to be aware that many things are happening around the world. And I want to affirm everyone nga naa dinhi karon nga maskin sa threat sa linog, wala ta nahadlok nga magsimba karong buntaga. Can we give God a mighty clap of praise for that? It means that more than the threat of the earthquake, mas love nato si Lord. Amen? So, karong buntaga, karong buntaga, ang atong isgutan, how, or atong tubagon, how can we keep loving God in the last days? Samtang, ang katapusan sa kalibutan, haduol na. Ang pinaka-importante nga atong buhaton is to love the Lord. Is to love the Lord. Nganong to love the Lord man? Because we all know already that God loves us. Amen? Kinsay kahibalo dinhi nga palangga sila sa Ginoo. We all know, no? And that love of God kanang gugma sa Ginoo para sa ato, consistent na. Di na mausab-usab, dili na mawala maskin unsa atong buhaton. Amen? Amen. But then, the problem is, ang atong gugma diha sa Ginoo. Why? Because a lot of times, kung naay mga moabot sa atong kinabuhi, ang atong gugma ga-fluctuate. Ang atong gugma mausab-usab. Maimpluwensyahan siya sa mga butang nga gakahitabo around us. That is why this morning, I hope that this will speak powerfully to all of us nga importante nga higugmaon nato ang Ginoo during these last days labaw sa tanan. So how can we keep loving God in the last days? First, love God even when the signs are scary. Love God even when the signs are scary. In Matthew 24 verses 6 to 8, ingon diha, you will hear of wars and rumors of wars. But see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. Now, gakahitabo na kayo ni karon. Tama? Kining tanan, daghan linog, unsa pa, naay mga gera. If you will just, medyo, kuha naman, no, wala na kayo ko, nakafocus sa local or sa national nga news. Of course, pero aware gapon ko sa mga national news, pero more on, mas galantaw ko sa international news. Nga naman, because a lot of things nga dili ta aware, mabalita diha sa international news. No? Kay of course ang scope sa atong TV Patrol dili man na sa Pilipinas. Gamay lang man ang ilang kwaon dito sa gawas, no? But basically, if you look at the world news, grabe ang gakahitabo. Do you know nga wala pa na human ang gera sa Ukraine ug sa Russia? Right? So abi nato nga na, di ba? Kadali lang na wag ni singala na hype, and then nahilom siya. So abi nato nga wala na po nagpadayon, but do you know nga gapadayon paghihapon ang gera dito? So recently ang news was naay peace talks, no, nga gakahitabo between Hamas and Israel, no? So naay peace talks nga ginasettle nila para maundang to ang gera sa Gaza o sa Israel. Do you know that? No? Unsa pa? Do you know nga naay mga ongoing nga mga civil wars? Daghan kaayo ang gakahita sa kalibutan.
ug daghan kay nga kahitabo. That is why niingon dia si Jesus, you will hear of wars and rumors of wars. Pero despite all the things that are happening, unsa dapat daw ang atong response? Ingon dia si Jesus, but see to it that you are not alarmed. See to it that you are not alarmed. Dapat daw, dili ta, mabala ka. Nga naman, unsa gingon din ni Jesus, such thing must happen. Sa English grammar, pag miingon gali nag-must, mahitabo gyud na. Dapat gyud nang mahitabo. And so again, whether we like it or not, all the things that are happening around the world, as the end times is approaching, all these things will really happen. Pero ang importante, that we love the Lord even if the signs are scary. Na ay mga threat about World War III. Right? And ang tensions between states, between countries karon, compared sa World War II, mas nisaka ang tensions karon between countries to countries, state to state. Inana ang gakahitabo karon sa kalibutan. And Jesus clearly said, you will hear. Wala siya niingon nga, dili ninyo, or wala siya niingon nga, basin madunggan ninyo. Ingon siya with certainty that you will hear. He said that it will really happen. Na ay wars, na ay instability, na ay gutom, no? So gapadayon gihapon ang gutom sa Africa nga mga countries, sa Sudan, no? Ironic, no, kay ilang pangalan sa country Sudan pero gutom. Sa mga nakagets, praise the Lord. No? Daghan kayo ang nakahitabo. And right now, makita nato ni sa tibuok kalibutan. But Jesus added something very powerful. I want to emphasize that all of us must not be alarmed. Ayaw kahadlok. Command ni niya. This is a command. See to it that you are not alarmed. Do not let your fear rule over your heart. Ayaw tugote nga ang kahadlok maoy magdominar sa imong kasing-kasing. Ngano man, because sa last days fear will rise. Samtang paduol pagyod sa sige pang paduol ang katapusan sa kalibutan, mas musaka pa ug daghan pa nga mga rason para mahadlok ang mga tao. Ang mga balita will be overwhelming. Recently lang na ay, of course, we all know, no, the things that are happening around the Philippines, the corruption, the killings, no. Recently lang sa CDO na anapoy gipatay, gipusil, no? So that person was a former employee sa NIA, National Navigation Agency, no? And matod pa sa investigation, grabe no, di ba? Gasunod gyud ko sa news, right? Matod pa sa investigation, kining person is naa siya yung mga kuan about corruption in the agency. And mo to nga pa-shutdown siya, no? So mao na ang dungog karon according sa investigation, pero wala pa gid na siya nahuman. But the point is, daghan kayong kakahitabo. We don't even know kung kanus at tataman, tama? Because especially sa linog, kinsa din niyang naka-realize nga maskin asa ka walay place nga walay safest place sa imo paglinog ang maabot. Tama? Maskin unsa kagwapo ang structure, maskin unsa ang design sa structure, unsay ginabuhat sa tao, mugawas gyud. Mugawas. Ngano man, because we can realize that these things is really very scary. Daghang mga kasing-kasing ang maparalyze tungod sa kahadlok.
Simple pa lang gali ito. Ng mga linog, traumatizing na. No? Mawag every now and then, gamay tayog, kay feeling na, uy, linog. Pero nalipong ka day ka, kaya wak ka na mahaw. But you know what? With all the things that are happening, maparalyze man ang uban, pero ang mga tao nga naitinuod nga gugma sa Ginoo dili mauyog. Dili matayog. When fear grows louder, the faith of those who love the Lord grows stronger. Dapat mas mutaas, mas musaka, mas mudako ang gugma nato diha sa Ginoo sa karon nga mga panahon nga daghan ang mga reason nga kita angay nga mahadlok. The love of God must be our anchor. Why are we able to love the Lord? Because He loved us first. Kung wala tag higugma sa Ginoo dili nato kaya higugmaon si Lord because of our sinful nature. But the Word of God says He first loved us. That is why karon we are able to love God. So, maskin karon, the things happening around the world is scary. Ang pinaka-importante, dili ang pag-imbak sa mga pagkaon, kung kintahay na ay mga muabot nga katalagman. Ang pinaka-importante o pinaka-una nga dapat buhaton is to love the Lord. That is the most important thing. Ngano ang pag-love man kay Lord? Kay bisan unsa pa ang mukulaps, maskin mukulaps ang economy, maskin mukulaps ang systems, maskin mukulaps ang nation, God's love never changes because His word remains forever. It will collapse, I tell you. As the end times, karon mga inahi pa lang nga balita, but we can expect that by next year, this will be worsened. Either we like it or not. But the things around the world that are happening, mas musamot pa gid na. Di ta kabalo basin mas mukusog pa ang linog. Now, kung kini mga butang nga dili malikayan nga mahitabo gyud. Unya ang atong gikabisihan karon is ang pagtigom sa mga temporary lang nga butang. Pildi ta pag-abot sa panahon. That is why pinaka-importante nga buhaton karon is to love the Lord. Ingnay mong tapad, love the Lord. Kung nag-uyog ang kalibutan, hold on to the one that cannot be shaken. Amen? Because again, no, walay anyone, walay anything that is the safest place. But if we are in the presence of God, we are secured. We are safe that whatever happens, His presence is with us. Kung ang balita makapahadlok sa atua, let your love for God grow stronger. Kinsa ang honestly, there's nothing wrong, no? Let's just be honest. Kinsa dinhi ang nakabatig kahadlok sa mga kahitabo recently? Tanan taga kahadlok. Kinsay wala nakatulog atong Friday night. Di ba? Hadlok na malinog. Matulog pero tulog manok. No, dali ra kayo makamata. Hangin lang bitaw no. Uy. Right? We all have fears. But you know what? When those moments come, let your love for God grow stronger. Our response kung mahadlok na ta dapat is magpatigbabaw ang atong gugma sa Ginoo. Kung daghan ang mawad-an og paglaom, remember His promise that He will never leave you nor forsake you. Dapat with these things happening around the world, di ba daghan na ma-discourage, daghan na mahadlok. But kita nga nakaila og naay Jesus sa kinabuhi, our response must be different. Our response should be, we are confident because ang promise sa Ginoo sa katong naay Jesus sa ilang kinabuhi is He will never leave us nor forsake us. Dili ta niya biyaan, dili ta niya isang likway. Are you happy? Ay, amen. Happy gyud. Are you happy? Di pa gyud happy. Are you happy? It is, right? It is so comforting. It is something that we can be so, happy about.
It should give us joy in our hearts nga ang promise sa Ginoo dili siya mubiyaw, dili ta niya isa likway, and when He says something, it will surely happen. Dili na buakon sa Ginoo ang iyang gipangsado, gipangsulti. That is why ayaw tuguti nga ang tingog sa kahadlok maoy mulumos sa tingog sa imong pagtuo. Ayaw tuguti nga mas magpatigbabaw ang tingog sa kahadlok sa imong kasing-kasing. Church, love God even when the signs are frightening. Love the Lord maskin ang mga gakahitabo sa kalibutan dili na nato masabtan. Why? Because it is not our problem. It is the Lord's will. It is prophetic. Sa meaning sa prophetic, it will surely come. That is why, let your love be stronger than fear. Kung karon doon na tayo kahadlok sa atong mga kasing-kasing, atong tinguhaon that we will love God all the more. Dapat karon ang panahon nga mas magpakalig-on ta. Kung karon nga panahon nga ginatayog ang tanan diri sa kalibutan, kita dapat dili matayog ang atong pagtuo. Karon ang pinaka-panahon nga dapat lig-on ta. So, how can we love God? How can we keep loving God in the last days? Love God even the signs are scary. Second, love God when society grows sinful. Love God when society grows sinful. Ingon diya sa verses 10 to 12. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Aroy. Now, dili lang physical ang signs nga giingon ni Jesus. He also talked about the spiritual climate of the people during the birth pains or kanang haduol na ang end times. Unsa ingon niya diha? Many will turn away from their faith. Dili lang gamay ha. Many. Si Jesus ni mismo na ingon. Kung nganong masaligan nato ang giingon ni Jesus? Because He knows what is ahead of us. He's the Alpha and Omega. Many will turn away from the faith. Dagan nga tao ang kaniadto, naglakaw uban sa Ginoo pero mubiya. That is why samtang gapaduol na ang pagbalik sa Ginoo, atong tinguhaon nga dili ta maapil aning many. Amen. Ayaw sugot nga maapil ka aning many. That is why kinahanglan nato i-nurture padako ng atong gugma sa Ginoo. Unsa ingon nini? There will be betrayal and they will hate each other. Naay deception, naay mga pag-ilad, naay hatred, and wickedness will increase. As we can all see around, as we can see, no, sa mga news karon. Wickedness will increase. Dili na maulaw ang mga tao. Dili na maulaw ang mga politiko nga mga wakot. In broad daylight, killings are happening. There will be deception. You know, wala problema that we listen, you know, to YouTube, Facebook, nga mga preachings and all. But you know what? Be careful. Ayaw paminaw lang basta-basta. Ayaw paminaw lang kay kinsa-kinsa. I tell you, nga naman, because sa paduol na ang pagbalik, many will deceive. Daghan ang muila, daghan ang mga ngilad. Unsa pa din hatred and wickedness. Karon nga paduol na ang pagbalik ni Jesus, ang end times, unsang ingon din
hatred. Uso karon ang magdumot dili sa kalibutan. And that, we should not be surprised. Why? Because Jesus Himself said that. Many of the things that are happening around us should not surprise us. Because it has been prophesied. Unya, ningon pagid siya, the love of most will grow cold. Daghan ng mga mainiton sa pagpangalagad sa una nga namugnaw karon. And that is the sign, really, that the end is coming near. And I tell you, church, mauni ang usa sa pinaka-dangerous nga signs, ang pagbugnaw sa gugma sa mga kasing-kasing. Why? Because this is not just about love sa isig katao pero labaw sa tanan. This is about loving God. Nga mamugnaw ta sa paghigugma sa Ginoo. That is why kung mubugnaw ang atong gugma, mawik ang atong kasing-kasing. Have you noticed? Kung kanang wala kay gana nga musimba, wala kay gana nga magampo, wala kay gana nga magdevo, kung namugnaw ka kay Lord, your heart will be weak. Gamayng mga butang will directly affect our decision makings. Gamayng butang will directly affect the things that we do in life. Why? Kay ingon pa dire, dangerous pag ang atong kasing-kasing dili na love si Lord. A cold heart loses its fire to pray, to serve, to endure. Paunsa nato mahibaw-an nga namugnaw na ta sa pagpangalagad kay Lord? Dili na kay taga-pray. Ay, pastor, okay ba ako? Kay sugod pa masauna, wagid ko ka-pray. Consistent today. Very good. Paunsa daw nato may bawan nga namugnaw ta sa pagpangalagad. A cold heart loses its fire to serve. It loses its fire to serve. Kung sa una ganado kay ta, kung sa una malipayon kay ta mag-serve. But right now you noticed nga uy, wala na ko'y gana mag-serve. Regardless of any reasons, the only certain thing that is happening is that you are growing cold in loving God. Nga naman, wala may in-between. There's no in-between. Walay lukewarm. The Bible uses only cold or hot. Unsa pa? A cold heart loses its fire to endure. Kana bitong dili na taganahan mo lahutay ka nang gusto na lang ganta mo give up diretso. Nga naman, kaya nga atong kasing-kasing nga sa una puno sa gugma sa Ginoo, and because of the things that are happening around us, we sometimes forget nga naay pay Ginoo sa atong kinabuhi. And the moment nga malimta nato nga naapay Ginoo sa atong kinabuhi, it means that we no longer love the Lord. Because if we surely love the Lord, if we truly love the Lord, we will always be aware that whatever, maskin unsa nga kahitabo sa atong kinabuhi, dili ta niya biyaan. That's why siguraduha nga love nimo si Lord. Love nato si Lord. Mao ni, ang revival this year, this time, ang revival is not optional karong panahon na. Ang revival is not optional. It is necessary. Kinahanglan. We must take in charge of our spiritual health. Hello? Ayaw basula ang ubang tao kung mamugnaw ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Because yes, it helps, other people helps, but we, first and foremost, should take charge.
sa ato ang relasyon sa Ginoo and not anyone else. Surely, me as a pastor, I will forget all your prayer concerns. I will not be able to pray for all your prayer concerns. That's why, siguradua that you love the Lord so that you can pray. Surely, your mentors, your disciples will be able to forget all the concerns in your life because these people also have struggles and problems sa ilang mga kinabuhi. But your spirituality, your spiritual maturity should not depend on them. Your spiritual maturity, your spiritual nourishment, you should take responsibility of it. The same thing as we cannot take credit for how much people have grown because of our care. Paningkamot. Kung feeling nimo karon, luya na kay ka sa pagpangalagad. Kung feeling nimo karon, dili na nimo love si Lord, bitaran ang imuhang kaugalingon dito sa simbahan. Bitaran ang imong kaugalingon mag-pray. Bitaran ang imong kinabuhi mong oras para magpaduol kay Lord. We believe in one save, always save. But we do not believe nga pag ang isa sa inyong pamilya na luwas po tanan. Tagsa tagkaluwasan mga igsuon. That is why ang revival karon, it is not optional. Dili pwede nga magpakalukwam ta samtang ang kalibutan nagkalayo. Church, dili pwede nga magpakalukwam ta samtang ang kalibutan nagpakalayo. As the days are becoming darker and darker, dapat ang atong kainiton, ang atong light as a Christian magsiga. We must fight for our love for God. Let me say that once again. We must fight for our love for God. Kung kaya gali nato ipaglaban ng uban, kung kaya nato maningkamot para sa trabaho, kung kaya nato maningkamot para sa pamilya, kung kaya nato maningkamot para sa ubang butang, dapat kaya pud nato maningkamot para sa atong relationship kay Lord. Sa ubang butang, no? Dali kayo ta. Pag na-outing, di ba? Dili na to ihapon. Dili na to ihapon. Kita pa mag-request nga, late naman kayo ng 6, mga 4:30. Para sa iyo kita makaabot dito. But when it comes to serving, sa iyo, magkatong call time, pwede ko na. Wala ko nasuko, reminder ako. Because if we can sacrifice for other things, we must sacrifice for the Lord. You know what? Ano sa tawingon dito sa Bible? If you love your father and mother more than me, you do not deserve to be my disciple. Say pahinomduman that we should love God more than anything. More than even the things that we do for the ministry and for God. Dapat mas labaw natong higugmaon si Lord, dili ang mga butang lang atong ginabuhat para kay Lord. Why? Because the Lord does not need your service. God wants your heart. Maskin pag mag-serve ka diya or dili, the Lord will remain to be Lord. The God will remain to be God. But if you will love the Lord, service, excellence, obedience will just come naturally. Natural sa isa ka tawo nga nahigugma sa Ginoo ang malipayon nga mag-serve. Natural sa isa ka tawo nga nahigugma sa Ginoo nga malipayon nga mga lagad sa iyaha. Natural sa isa ka tawo nga nahigugma sa Ginoo nga malipayon pag musimba, pag muawit. Natural sa isa ka tawo nga nahigugma sa Ginoo nga musunod.
Natural sa isa ka tawo nga nahigugma sa Ginoo nga muampo. Natural sa isa ka nahigugma sa Ginoo nga tawo nga musimba. We must not, we must not just be busy criticizing and telling, dagan man kayo kuan ng church. No, because it should be natural. It should be natural. Ang pinaka-importante is our spiritual health. I'm not saying, don't misunderstand me. I'm not saying nga pambiyaan na ninyo yung pamilya. What I'm saying is, love the Lord more than anything. Love the Lord more than anything. Last, I think, when was that? Basta this week, we had our mentoring with Bishop Manny Santiago. And our topic there was of Life Giver, no, if you know him. Our topic there was narcissistic. About narcissism. Narcissism. You know what? Many people right now are narcissists. Ano sa meaning sa narcissist? Nars daw, sisist. Anyway. Dili doxicist, no? Narcissist. Anyway, so, ano sa meaning sa narcissist? Ano sa meaning? Love lang niya yung self. Nothing else matters except himself. And many people right now are like that. Focus lang kayo sa atong hurt. Focus lang kayo sa atong comfort. Focus lang kayo sa atong convenience. Focus lang kayo sa atong gain. But we no longer think about others. Matod pa ni Bishop Manny, daghan mga Kristiyano ang con artist. Con art. So, that is why dapat mas mangibabaw ang atong love kay Lord more than all these things. That's why protect your Sunday schedule. Protect your Sunday schedule. Protect your prayer meeting schedule. Protect your devotional time and your prayer time. Ano man? Because all these things will help you go through and thrive maskin paunsa nang kahitabo sa kalibutan. We must feed ourselves with prayer, worship, obedience, and fellowship. No? Kinahanglan nato paningkamutan. Kung makahatag tag schedule sa ubang butang, we must all the more, especially that a lot of things are already happening around the world, kinahanglan na gid nato seryosohon ang pagpangalagad sa Ginoo. Ignemong tapad, seryosoha. Guard your heart. Ayaw tuguti nga mubog na ang imong love kay Lord. Amen? Ayaw sugot. Stay rooted sa word bisan ang kalibutan ka compromise. Miskan pa sa inyong workplace, sa inyong school, sa inyong community, daghan mga ginapangbuhat imong mga kauban nga dili subay sa kabubuton or sa pulong sa Ginoo, ayaw sundog. Stay rooted sa word. Let your fire burn even when others fall away. Kung naay, kung naay kuan, because our tendency, especially if someone we are so close, pag mamugnaw sila, discourage sila, atong tendency, kuha po nato ang ilahang pagka-discourage, ang ilahang pagkabugnaw, kay we empathize ba yan? Sabay ta. Pero, there's nothing wrong with empathizing people, but ayaw pog sunod
Kung bugnaw sila, dapat ikaw init ka to encourage these people. No? Ayaw nga, ay, discourage ka, o sige, ako po. Dapat, we must be the ones standing strong, being the fire to these discouraged people. Ayaw tuguti nga ang kalibutan nga puno sa sala, maoy makapalayo sa imong gugma sa Ginoo. Love Him fiercely, even the society grows darker. Maski nang gakakita nato karon sa kalibutan, daghan mga kompromiso, daghan mga sala, but we are not supposed to, to compromise and join them. Be among those nga nagsiga ang kasing-kasing sa panahon nga daghan ang nibugnaw. Be the one nga init sa pagpangalagad if everyone else kay namugnaw sa pagpangalagad. The end times is coming. That's why we must love the Lord more than anything sa atong kinabuhi. How can we keep loving God? We must love God when society grows sinful. And lastly, how can we keep loving God until the end times? We must love God until the Savior returns. We must love God until the Savior returns. In Matthew 24:13 to 14, ingon diya, but the one who stands firm to the end will be saved, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Gabi no? Ang gipangutana man unta sa mga disciple kay pizza, kanusa? Pero ang tubag ni Lord, mga panghitabo. And He ended, Jesus ends with a warning and a promise. Unsa ang iyang warning ug ang promise? That the one who stands firm to the end will be saved. Dili ang pinakadako nga achievement ang gipangita ni Jesus. Unsa ang gipangita ni Jesus? Kasing-kasing nga magpabilin hangtod sa katapusan. Wala nangita si Jesus kung kinsa tong init sa pagsugod. Ang gipangita ni Jesus katong mupadayon, mulahutay hangtod sa kahamturan. I just realized ganina na kung masanay ta karon na comfort ang atong ipatigbabaw sa atong pagpangalagad kay Lord, nga gamay mga discomfort sa atong pagpangalagad kay Lord, moreklamo ta. Pag moabot ang panahon nga mas magkalisod, mas magka-stricto ang kalibutan because the end times will come, surely we will compromise. Kaya nga naman, kaysa gamay nga discomfort karon, moreklamo naman ta. Kung moabot ang panahon nga dili na ka makapalit og bugas kung dili ka tatakan, would you still be able to continue in your faith? Nga kung karon pa lang gamay nga discomfort, mareklamo na ta. We must, kanang sana lingaw ta sa mga trading, sa mga cryptocurrency. Kinsa ga-involve cryptocurrency? No? Ayaw, smile at image. Ay, sorry. Pero you know what? These things, these are already signs. I'm not saying it's bad. These are already signs of, one currency government. Hangtod pa doon na, if you read Revelation, no, it's terrifying. It's terrifying. Minor pa lang nang gibutang diri sa Matthew, but if you read Revelations, it's really terrifying. Mao na nga dili ang pinakadako nga achievement ang ginapangita ni Lord. Ang ginapangita ni Lord ang kasing-kasing nga magpabilin hangtod sa katapusan. That's why we need to endure. Kinahanglan ta mo lahutay. Padaing na yung tapat padayon. Kis gupod. Abi ba natok mo lahutay, wala man ni dayon. Listen to this. Ang tinuod nga nagmahal kay Lord, dili lang sa sugod, pero mula hutay. Ang tinuod nga nagmahal kay Lord, dili lang sa sugod, pero mula hutay.
And then ingon pa niya diyo, the gospel will be preached in the whole world as a testimony. And then the end will come. Do you know that there are around 25,000 in Nigeria, Christians, that has been murdered recently because they are already persecuted. Persecuted. Praise the Lord. There is a Philippines, it's not yet happening. But why can't we share the gospel and be intentional sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo? Should we wait nga mahimot ang pariha sa Nigeria nga pamatyo ng mga Kristohanon para mapamatud-an nga tinuod ang nangalagad sa Ginoo? There are around 15,000 churches that has been closed down. Ang China karon, recently I read nga anything, ang ilang social media is controlled. Any preachings, any, about the Lord has been filtered. Dili na siya magawa sa social media dito sa China. A lot of things are already happening. Nga kung masangyawan ang tanan and then the end will come, meaning kung tinuod nga nagmahal ta sa Ginoo, dili nato itago. Pangutan na mong tapa, do you love the Lord? Kung wala kay tapad, ayaw pag istorya diya, hadlok lagi na. Kana lang na itapad. Do you love the Lord? Because if we love the Lord, dili nato itago. Dili nato itago. We will live on a mission. We will shine. We will share Jesus to other people. Even our social media can be used. Mona, before, if you would read my social media, puro so gina memes sa social media. Sa una. Karon na po temptation. No, kay malingaw magulagit ang memes, di ba? Mag-share, mga ha-ha-ha. Wala lang ginako ngan last time nga niingon ko mga gina testingan gyud sa ang DPWH karon, di ba? But you know what? If we look back sa atong social media, ginapagamit ba nato na kay Lord? Even just simple sharing of our invitation every Sunday, atong gina-share. Do you know what mga ga-chat, sa page. Nato yung nag-chat kagabi nga late na po. I don't know kung nasa diwi karon. Yeah, nanguta na siya asa daw ang church. And then I responded mo to. We can reach people. Kinsa din ang dili na gusto mo agi sa kalisod sa kinabuhi nga kanang sa tribulation na sa end times. Kinsa diwi? Ay Lord, kabalog ka ganahan gud silang tanan. So, basta ako Lord, iko ganahan Lord. Padalion na nato balik si Jesus. Ay na palugaya. And unsa na may tabo when the whole world will hear the gospel. Can we have a challenge? As part of our, as part sa ato ang pagpakita that we love the Lord, can we strive that by next Sunday we will bring at least one person? Can we do that? Can we do that? Hallelujah, God. Can we do that, church? Pwede ba tamaning kamot? Dado nato atong pamilya, ang ato ang barkada, ang ato ang friends, ang atong workplace, ayaw ang workplace ang workmate di ay. Dado nato, nga naman, because those who love the Lord, dili niya itago ang iyang love kay Jesus. Do we all love the Lord? Hello, do we all love Jesus? If we love the Lord, ayaw na ipungi. Muha nag-utot. Kung imo nang pugngan, walay makasimhot lain. So, ikaw ba ang dawat sa imong utot, no? Pero, anyway, never mind. So, I hope nga, while kapaduol na ang pagbalik ni Jesus, tinudon yun nato atong pagpangalagad kay Lord. Right? Katong paglinog. Can you imagine, what if
kato nga time ni balik si Jesus. And then what are you doing that time? What if mao na to ang time nga nagbalik si Jesus? Ug ang nasakpan ni Jesus nga imong ginabuhat katong ginabuhat nimo that time. Kay kato nga time mao patoy pagmata na ako. Igda-igda pa. Nakababa ko nga baliktad ang akong short, di ba? Dali, uyog na. Nabuak na pod gali ang tempered glass na ko. Kinahulog na pod kay daghan kog susi. Kung nakita ninyo ang susi. Dayon uyog naman. Pangita no, paslak na mas kinunsa yabi di okay, mataranta naman lagi. Pero kung kato ka ni balik si Jesus, katawaan siyo, mao na karon pa ka nagdali-dali. But kidding aside, what if that day was actually the day nga nibalik si Jesus? Malipay ba si Jesus sa atong ginabuhat nga makita niya sa iyang pagbalik? That's why, church, love God not only at the start but until the end. Kung namugnaw ka karon, tabangi mong kaugalingon. Wala kay laing pwede sa ligan nga mutabang sa imuha. Tabangi mong kaugalingon, bitara imong kaugalingon. Muadtog simbahan. Ipakita na nato karon nga seryoso ta sa atong pagpangalagad. Keep the fire burning when others give up. Kung mo give up ang uban, ayaw sugot. Kung mo give up og ka. When I was running last Sunday, so 12K to no? Walay training. Dagan-dagan ko nuay ko. Then, sigog lantaw sa luyo. Ay, dagan pa tao. Padayon pa ko daw. Hinay-hinay, dagan pa. Then suddenly, a thought came, no? Ano ko nga, what if kini sila kay wala sila ipaki sa medal? Unya akong goal adto kay magka-medal. Tapos nagsigi ko base sa ilaha nga napabay gasunod sa ako napabay mga naulahi. What if kini sila kay for fun lang gyud jogging lang gito sila didto, then never mind mahuman ba nila ginabay nga ko di madalahig ko. Right? Maapil ko. Maangin ko. Na akong goal adto kay magka-medal man gyud kay first time. So, ning kamot ko diaw pag abot sa Gmall pabalik, di na ako kabalagan. Sakit na ako doon. But you know, the point is, dili ta pwede nga mubase sa uban. Because we don't know kung sa ilang mga plano sa ilang kinabuhi. We don't know, mo give up na sila along the way. And then nakabase ka sa ila sa imong relationship kay Lord. Apil ka, dalahig ka. We must not. If others give up, do not give up. Live with urgency because time is short. Time is short. Pagpainit na sa pagpangalagad kay Lord. Let your love overflow into sharing the gospel. Makita ang atong gugma kay Lord when we obey and when we share the gospel. And when we share the gospel, we are actually obeying the Lord. Na ipakita nato na a simple invitation can be powerful. Even a simple pag-share ani sa live nato is already very powerful. We don't know kinsa ang gina-reach out ni Lord. Just a simple sharing. That's why, church, let's love God with endurance. Let's love the Lord with endurance. Let your love be consistent, unshakable, and alive until the day you see Him face to face. Do we want to see Jesus face to face? Do we want to see Jesus face to face? Honestly ako, I really long to see the Lord. That's the most pinaka-amazing a feeling, pinaka-amazing a panghitabo. That's why, while we still can, kung kaya pa nato, ng mga lagad sa Ginoo, pangalagad sa Ginoo. Because the day will come that what we used to today will no longer be the same. Moabot ang panahon nga dili na ta freely makashare sa gospel. Moabot ang panahon nga dili na ta freely maka-express sa atong love kay Lord. Moabot ang panahon nga kinahanglan na ta magtago-tago kung gusto ta nga mopadayon sa atong pagpangalagad kay Lord. And if right now, as the end is near, busy pa kayo ta sa paghuna-huna sa atong kaugalingon, busy pa lang gihapon kayo ta sa pagpadako sa atong mga tinigom, busy pa lang kayo ta sa kung unsay mga butang nga diri sa kalibutan temporary.
igsuon, kinahanglan nato usabon ang atong perspective. I'm not saying dili sayop ang magtigom. I'm not saying mangundang mong trabaho tanan. No, I'm not saying that. But more than all these things, we must love the Lord. We must love the Lord. Mga igsoon, ang mga sign sa katapusan dili nalayo. Do you believe that? Nga ang mga signs sa pagbalik sa Ginoo dili nalayo. It is already happening. Na anay mga gubat, mga disasters, wickedness, mga namugnaw na sa pagpangalagad, but in the middle of all this, God is calling His people to wake up. Wake up! Ituklod ko na yung tapaning na wake up! Kung karon nga tulog-tulog pa to sa pagsimba, ayaw nagtulog-tulog. Ayaw nagtulog-tulog. Kinanglan nato maniguro ta sa atong pag-love kay Lord karon. Kinanglan nato maninuod. This time is not the time to be spiritually asleep. Kung natulog ka, kung complacent ka lang kasi mong relationship kay Lord, mata na. Mata na. This is not the time to be distracted. This is the time to love God deeply. This is the time to love God deeply. Higugmaa si Lord, labaw sa tanan. This is the time to return to our first love. If ikaw namugnaw ka sa una pagsugod nimo, gamay kasi ka sa hangin, you would feel the love of God. But right now, even if grabe na ang mga ginabuhat ni Lord sa atong kinabuhi, dili na gyapon ta sensitive, dili na decline na natong pagpaminaw kay Lord, dili na ta ma-amaze sa love ni Lord. We must return to our first love. Church, He is calling you to love Him when the world shakes. He is calling us to love Him when sin increases. We are called to love Him until He returns. Jesus is coming soon. Church, Jesus is coming soon. Can we celebrate that? Jesus is coming soon. Can we celebrate that? Can we give God a mighty clap of praise for that? It is worth celebrating. It is worth celebrating that Jesus is coming soon. Ang dili lang malipay nga mubalik na si Jesus, nga muduol lang pagbalik ni Jesus, katurang dili sigurado sa ilang kaluwasan sa langit. But for those of us who knew Jesus in our lives, we are assured of heaven. But more than rejoicing right now nga duol na mubalik si Jesus, our rejoicing should be expressed as well. Nga dapat i-share na to siya. Dapat mas dagan pang tao ang ma-excite, malipay nga duol na ang pagbalik ni Jesus. The end time is not about fear. Dili ni ang panahon para mahadlok. Mao ni ang panahon para magpainit. Mao ni ang panahon para maninood. It's about being found faithful. This is the most important time to be faithful in your relationship with God. It's having a burning heart for the one who is coming soon. If there was ever a time to love God with everything now, to love with everything, now is the time. We must not be obsessed. We must not be obsessed. We must not be obsessed about the signs. Ang importante, sigurado ta. And for those of you listening today, na dili pa kasigurado sa imong kaluwasan, now is the time to accept the Lord Jesus as your personal Lord and Savior. It's not later, it's not tonight, it's not tomorrow. Now is the time. We don't even know, wala kayo takabalo kung unsay may tabo sa ato paggawas na ito aning building. That's why, can I request all of us to please bow down our heads and close our eyes? If there's anyone here nga dili pa sigurado sa iyang relasyon sa Ginoo, with all eyes closed, can I see a raise of hands? If
If you are not yet sure, do not be ashamed. If you are not yet sure kung naa ba kay relationship kay Lord, nga kung mamatay ka, langit magid ka padulong. Let me see a raise of hand so that I can pray for you. If you are this person, nga dili pa ka sure, so kung unsay gibuhat ni Jesus para sa imo, I want you to know na dako kayo ang gugma sa Ginoo alang kanimo. Apan sa dako nga gugma sa Ginoo, kitang mga tao nakasala. Ug tungod sa atong mga sala, kini nakapahimulag sa atong relasyon sa Ginoo. Because God's standard is perfection, and kita nga mga tao dili ta perfect kay kita permi makasala. Pero kabalot akong unsay tinguha sa Dios, ang tinguha sa Dios nga kita makauban niya sa langit. Pero dili na pwede mahitabo kung mubase ta sa atong kaugalingon nga binuhatan. Dili ta makaadtog langit kung simple lang nga maayo ta nga tao. Dili ta makaadtog langit kung tungod sa atong kwarta. Dili ta makaadtog langit tungod sa umaskin unsang butang. Makaadto lang tag langit tungod sa gibuhat ni Jesus dito sa cross. Ug tungod kay di nato kaya luwason ang atong kaugalingon unsay gibuhat ni Jesus. Si Jesus niya ni sa kalibutan nagpakatao ug siya namatay dito sa cross sa Kalbaryo. Ngano man para bayaran ang imong sala, ang atong sala nga dili nato kaya nga bayaran. Ug sa pagkamatay ni Jesus dito sa cross sa Kalbaryo, sa ikatulong nga adlaw siya nabanhaw pag-usab. It means nga ang kamatayon wala nakalupig sa Dios. Ug ang pagkabanhaw sa Dios mao ang hinungdan, mao ang pamatuod nga kita luwas na kung atong dawaton si Jesus as our personal Lord and Savior. And for those of us who wants to accept the Lord Jesus, sabay sa akong pagampo, Lord Jesus, akong ginadawat nga ako makasasala. Ug tungod sa akong sala, Lord, ikaw akong napasakitan. Apan Lord, karong buntaga, akong nasabdan nga ako kinahanglan og manluluwas. Jesus, karon ikaw akong ginadawat nga akong Dios ug manluluwas. Ug sugod karon, ikaw na ang tag-iya sa akong kinabuhi ug kasing-kasing. Sugod karon, Lord, imong pagbuot ang matuman sa akong kinabuhi. Salamat, Lord. In Jesus' name, amen. If you're that person, either you followed audibly or not, just in your mind and in your heart, kung tinud-anay ka nga nidawat sa imuhang o nidawat kay Jesus, you are now assured of heaven. Nga maskin unsa pay mahitabo sa atong kinabuhi, we will see each other sa heaven. Can I request all of us to please stand? Today, we will be having our communion. And this communion is very important. Why?
kay kini nagasimbolo sa gibuhat ni Jesus nga sakripisyo alang kanato. Dinhi sa atubangan ay duha ka elements. Naostya. This is the bread that symbolizes the body of Jesus. Kini nagasimbolo. Dili ni mao si Jesus, dili ni mao ang lawas ni Kristo. Nagasimbolo kini sa lawas ni Kristo. Lawas niya nga giduslak-duslak, gipasakitan, gilatigo, o gilansang anuman para bayaran ang atong mga sala. Ikaduha, we have the wine. Natay bino. So ginasimboloan ni. Ginasimboloan ni ang dugo ni Jesus. Dugo ni Jesus nga niawas dito sa cross aron hugasan ang atong kahugawon tungod sa atong mga sala. Tungod sa kamatayon ni Jesus, kita naluwas. And right now, sa pag-distribute aning mga elements, I ask you to pray. Please pray. Pangayog pasaylo kay Lord sa tanang mga sala nga imong nabuhat. And then thank Him. Pasalamati siya sa iyang kaluwasan nga gihatag ka nato nga libre. Hulati lang ang imong bahin nga moabot diya sa imo. Elements in you, you can pray to the Lord, ask for forgiveness, and then pasalamati siya sa kapasayloan ngayang gihatag sa itong mga sala. Pasalamati siya sa kaluwasan ngayang gihatag. Word
received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Let us eat the bread. Atong ipataas ang atong mga bino. In the same way, he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Let us drink from the cup. Let us pray. Lord, salamat kayo, Ginoo, sa imong sakripisyong nagibuhat sa krus sa Kalbaryo, alang sa kaluwasan sa among mga kalag, Ginoo. Lord, your sacrifices, ang imong imong lawas, Lord, yung giduslak, masamad-samaran, gilatigo, Lord. Imong kilid nga giduslak, O God. Imong dugong nga niawas dito sa cross, O God, Lord. Imong kinabuhi nga gisakripisyo alang sa isa ka makasasala nga sama ka namo, Ginoo. Salamat, Lord, sa imong hilabihan kada mo nga gugma, Lord. Lord, we ask for forgiveness for all the sins nga among nabuhat diya kanimo. Pasayloa mi, Lord, kung daghan mga panahon, Ginoo, nga among paghigugma kanamo na kanimo na mugnaw, Lord. Pasayloa mi, Lord, kung daghan mga panahon that we cannot give our best and we do not even give our best. But Lord, taliwala sa among mga kakulangon, salamat, Ginoo, sa imong grasya. Salamat, Lord, kiningon ka sa imong pulong that you are just to forgive us from all unrighteousness. Salamat, Lord, sa pagpasaylo sa among mga sala. O today, Lord, we remember how much you love us. O isip, Lord God, sa kadako, sa imong gugma kanamo, Lord, we desire as well to love you back, to love you more than anything in this world. Lord, we want to love you with all our hearts, with all our minds, and with all our strength. Lord God, we cannot do this alone. Tabangi mi, Ginoo, nga higugmaon ka sa among kinabuhi. Sa mga kadaghan nga kahitabo sa kalibutan, Lord, kami nga imong mga anak, nagpabilin nga maisog, confident, dili sa among kaugalingon, kung dili kanimo, Lord, who longs to see kanimo, Lord, ang tanang pasidungog, tanang himaya, ikaw lamang, Ginoo, ang worthy ining tanan. Salamat, O Diyos, in Jesus' name. Amen and amen. Let's give God a mighty clap of praise. Come on, let's give God a mighty clap of praise. Come on, let's give God. Come on. Napay mas kusugan, ha? Atong palakpakan si Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. We may now take your seats. Amen. Good morning. Once again, are we all blessed sa word ni God? Amen. So, first, I want you to sing na I envelope sa inyong chair. Before ko mag-proceed sa announcement, please fill up sa mga prayer request sa inyong name dira sa sobre, sa ato ang naipapel dira sa sulod sa sobre. So, you can ask for a ball pen if wala mo yung ball pen. Na ay ushering team, na ay ball pen dito sa table. If wala mo yung ball pen, kaway-kaway lang. Raise your hand, muduol ang ball pen. Raise your hand, muduol ng ball pen, na ay pakpak. Amen? So, for our announcement, first kay sa mga leaders,
natay meeting this 1:30 p.m. sa karon nga hapon. So sa mga leaders, natay meeting 1:30 in this afternoon. Second, kay open gihapon ang atong project na himaya. Alright, sa mga ganahan mag-show, mag-pledge for that project, pwede rin dyan kayong mag-send or approach sa kay Pastor Christian or even kay Ate Don. No? So, pwede lang po din nyo ibutang sa sobre, pakisulat lang for Project Nehemiah. Alright? So, for third announcement, naay Diadems Retreat sa Cagayan. This is for the women. No? Sa mga women of faith, dira kay Lord, gina-invite ta sa JAMC CDO nga mag-attend, mag-appeal for this retreat. This will be first week sa November 7 to 8. Yeah, 7 to 8. So, sa mga willing, pwede mo mag-approach sa or kay Pastor Christian. Alright? So, are we all okay? Okay pa ba? No? Amen. So, church, unsa na nga month karon? October. Wow! This is already a Christmas season. Alright? Christmas season. Are we all excited? Excited ba ta for this season? When we hear the word Christmas, unsa ang una-una natong masulod sa atong hunahuna? Wow! Sorry. Gift! Present gift, no? Kisay ganahan makadawat og regalo. Ako lang. So, ganahan kayo ta makadawat og regalo, no? Pero more than receiving, it is also a season of giving. No, it is also a season of giving. Ready na ba ito ang mga pinutos para sa ato mga inaanak dira? No? Naka-sale halos ang mga mall karon. Pwede na. So, today, i-Gcash na lang daw. I want us to be reminded of the Church Macedonia. In 2 Corinthians 8 verse 2 says, in the midst of their severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. No, bisan daghan ang ilahang nasinatian nga mga pagsulay, malipayon gihapon kayo sila, mauka na nga manggihatagon kayo sila, bisan labihan sila kakabos. In Bisaya version. So bisan pa nga nagalisod sila, they still give generously, not because they have much, but because naay joy sa ilahang kasing-kasing. And kana nga sekreto sa ilahang joy, that is because they have Jesus sa ilahang kinabuhi. In verse 5, ingon si dito, they gave themselves first for the Lord. So that's the key. When our hearts belong to God, giving becomes natural and joyful. So today, as we give our tithes and offering, no, let's give with the same hearts of the believers in Macedonia. Nga ginauna si Lord, a heart nga puno sa gugma, kalipay, ug pagpasalamat. So come on, church, let's pray for our tithes and offering. Yes, Lord, Heavenly Father, O God, we praise you, we thank you, Lord, for all the blessings na imong gihatag ka namo, O Lord God. This money, Lord, nga naa ka namo karon, we believe and we know that all of this comes from you, O God. Dili ni gikan sa amo, O Lord, but it is all because of you. And so, Lord, right now, we are giving back to you kung unsa man belongs to you, O God. So, Lord, as we give this to you, O God, we pray that you will bless us, Lord. Nga kini nga week, walay kakulangon, O Lord God, but we will experience the provision that comes from you, Lord. Salamat, O God, blessed ang among work, among businesses, and even among mga resources, O God, so that we can give more diha sa imo, O Lord. Salamat, O God, and this we ask in the mighty name of Jesus, Lord. Amen and amen. Sa pagmatasag habong tago, presensya mo akong unaw, ang puno mo ang akong aligon. Sulod ng kasing-kasing ko, mga pagdahigali mo, tungod sa imong pagkamaayo. Ikaw ang kaayuhan, ikaw ang kadaugan, ikaw ang katubagan, walang utang na malisod kaliwa. Wa imposible, wa imposible.
again, no, katong for those who confirm to be available this afternoon, so see you at 1:30. And yeah, that's all. Can I ask everyone to please stand up as we end our worship service? Let's pray. Lord, we thank you sa imong pulong, Lord, nga mong nadunggan karon. Salamat sa mga pahinumdum. And it is my prayer, Lord, that your word will work in all of our hearts. That after this worship, as we go out from this place, kaming tanan Ginoo mo tinguha, Lord, nga higugmaon ka sa among kinabuhi. Tinguhaon na mo, Lord, nga mas mulawom, mas mudako ang among gugma alang kanimo. Lord, I pray and we entrust to you the working power of your word to transform our hearts and our lives, O Lord. For those who are not able to be here today, O God, we lift them up in prayer. We pray for their protection. We pray for their blessing, O Lord. Even, Lord God, for those who are here today, salamat, Ginoo, sila mga kinabuhi. Salamat, Lord, that despite sa mga threats, sa mga sunod-sunod nga linog, Ginoo, mas lawom, mas dako, Ginoo, ang among desire nga makasimba kanimo, Lord, because we love you. I pray even for those who are not here because they are sick, O God. You are our Jehovah Rapha. You are the God who heals all sickness. And so, Lord, we lift them up to you. We may not be able to utter all their names, pero ikaw, Ginoo, nasayod kung kinsa ang mga nagsakit o na mga gipangbati. Ayuha sila, Ginoo, hikapa sila sa mga gamhanan nga kamot. Gamita, Lord, ang tambal, ang pagpahulay, ang even ang mga doktor, O God, sila makarecover o ma-restore balik ang ilang health in the mighty name of Jesus. Even, O God, Lord, for those of us that are not okay emotionally or struggling, O God, Lord, or struggles, O God, I pray that you would use us, O God, that you would use a brother or a sister here, O God, Lord, to be able for us to encourage one another. Na mapahinumduman, O God, Lord, na matagusan dere, that whatever they are going through sa ilang kinabuhi, O God, Lord, they are not alone, and that we are just here, O God, Lord, willing to journey with them, to pray for them and encourage them. Lord, with all the things that are happening around the world, I pray nga kining imong simbahan, Ginoo, magpabilin nga lig-on, ug ang imong mga katawhan magpabilin nga lig-on. I pray, Father God, Lord, that our love for you, nga among gugma alang kanimo, mo translate siya, Lord, sa pagpangimbitar, pagdala og mga tao aron sila makaila kay Jesus. Pag-invite, O God, Lord, og mga tao there is a church or even for a Bible study aron nga mas makaila sila sa imong anak nga si Jesus. I pray, Lord, nga dili nami magluya-luya kay duol na ka mo balik. Ug sa imong pagbalik, Lord, we want you to see us faithful and doing the things that you have entrusted us to do, and that is advancing your kingdom. Lord, we pray and we lift up to you our country with all the corruptions and the evil and the wickedness of the world. Lord, I pray that you would preserve our country, O God. Even for our government leaders, we lift them up to you. O God, Lord, intervene in our country right now. I pray for your protection sa imong mga anak. Kung maglinog pa man galing balik, O God, I pray that you would keep us all safe in Jesus' name. Keep us all safe, Lord, because we still want to do your will in sharing the gospel to the people here in Davao City.
mas kinunsaon pagtayo og Ginoo, kining imong simbahan magpabilin nga lig-on, Lord. And we will continue to spread the gospel in this city, O Lord. Aron daghan ang mga kalag nga madala diha sa langit, o daghan nga mga kinabuhi ang mausab pinaagi sa imong anak na si Jesucristo, O God, Lord. With the blessing of the Father, the fellowship of the Son, the wisdom and guidance of the Holy Spirit be with each and every one of us. And this church will continue to worship you in spirit and in truth hangtod sa imong pagbalik. You deserve all the glory, all the praises, all adoration, all worship, O God, Lord. Yan lamang kanimo. Salamat, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Happy Sunday, everyone! Gina-remind tayo na mo no, na natay prayer meeting every Wednesday, 6:45 p.m. And kuan di ay, napaday another announcement. Another announcement di ay, we are open for volunteers for the kids ministry. Kay gakulang pod mi no, mga teachers. Basig na yung mga ano dira. Kanang naikasing-kasing nga mo tudlo sa mga bata. Welcome kayo. I-approach lang me ni Madge, MJ, and Teacher Amor. Thank you.